जय जगन्नाथ सांग मैंने जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार मु राहुल स्वागत कर आउ गोटे भिडियो को आज मो तरफ ना मो मिसेस तरफ आप समस्त को हैप्पी राधाष्टमी तुमको भी राधाष्टमी तो तो राधाष्टमी सकाल कम मैंने प्रबल जाए मैंने रूबी मंदिर जी बोलते जाए कारण छोट छुआ जेहेतु तो एवं खाई दे शुए दी मामा अच्छा घरे तो आम बाहर हूँ मंदिर को मामा श्रावण दिहटे शोती आम चलु मंदिर को मंदिर जा वीडियो कंटिन्यू करवा यदि वीडियो नुआ थी चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक निहाती करेंगे। चलो आरंभ करें आज राधाष्टमी वीडियो रवि घर बाहर आसला आसले देखा नहीं सर मंदिर रवि नुआ लुक पुराणा लोक को टिके फेरिले बाबा चलो दीप आ दीप साइड जरा लगे से पाखर अच्छे राम मंदिर रे पूजा सरीगला मुझे जुणी आसती तो राम मंदिर अब शनि मंदिर पूजा करदे जल्दी जाओ पड़ा छोट छोटा ना कांदी कौन करे पुणी घंटे आम घंटे भितर आम कम सरीगले दिन छुआ कांदनी जय शनि जय बाहर फार सब ये तार अच्छी साइड साइड हो रोचे से केते दिन है से अच्छे बाहर को मुंड काटू ना किस देले से किसी खाइबा ना जाने भोक लगे बोधे खाइब खाइब हाथ रे दिंतु धूली जाऊ हाथ रे दौना सीट हाँ बस सेमती देखे दिन से खाईदेव ना खुंपीबनी कौन आउटे छोटे धर कौन गोटे बैग धर बैग दो कोड़ा खाई पारे से सेटा देले से खाई परियो कदलटा दो ना कदलटा दादे से गन्ने से ना ऊपरटे दबो ले नो नो ऊपरटे दो अपन बात ए ने से कदली खाइयो अंगूर खाइयो सी लव्स ग्रेप्स शेर को ही आउ किछि खाउनी कुली कुली केबल खाउची बाबा से कुली खाउची कुली खाउची टाइम दिन से खाइयो कोनु तो डांडी गिट दोचे तो से मनीष ना कोन तुम हड़िया से बड़े आगो दादा मोइरो चिनी ता पुछो पुछो कराला पक्की उड़ान कोई दो खाया भाई तो चुबो
ବାବା ପଡ଼ିଯିବ ବାବା। ଚକୁଳି ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍ ନା? ଖାଇଛି ପ୍ୟାକେଟ୍ ପୁରା ଖାଇଛି। ଜରିଟା ବି ଦଉଛ ନାଇଁ बारह 5 कौन ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 2:40 ଟାଇମ୍ ହେଇଛି। ମାନେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ଖାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଶୋଇଯାଇଥିଲି। ଶୋଇ ଉଠିକି ଟିକେ ଖାଇକି ଇଏ ଖାଇଲା। ତମେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲ ତ ଏ କଥା ଯେ ପ୍ରଥମ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ଯେହେତୁ ମାତ୍ର 2.5 କିଲୋ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିନଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ କେବେ 2.5 କିଲୋ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଛୋଟ ଥିଲା ଚୁଇଁଟେ ଥିଲା ନା। ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ ମତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ କାଳେ ଧରି ପାରିବି କି ନାହିଁ ତାକୁ। ତ ଏବେ ହୁଏତ ସେ ଭୟଟା ଦୂର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରହ ବଦମାସର ପ୍ରବଳ। ସେ ଜାଣି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବନିସନ୍ ଗୋଟେ ସେବେଳେ ଦିଆଯାଏ ଶିଶିର ଦିଆଯାଏ ବନିସନ୍ଟା ହଜମ ହେବା ପାଇଁ। ସେ ଜାଣିଛି ମତେ ମୋର କ୍ଷୀର ଖାଇବା ସରିଯିବ ମାନେ ମୋତେ ଏଇଟା ଇଏ ଦେଇଦେବେ। ଦିନକୁ 3 ଥର ଖାଏ। ତ ଖାଇଦେବ ନା ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖିବ ଜଣକ କି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ମାଡ଼ ଖାଇ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ଥାଏ ଘରେ ସେଇଟାର ମୁହଁ ତାର ହବ। ତାକୁ ଟିକେ ବର୍ପିଂ ନ କଲେ ସେ ପୁଣି ତାକୁ କାଢ଼ି ପକେଇବ। ବାପ ଝିଅ ବାପ ଛୁଆ ମୋ ପାଖରେ ଶାନ୍ତ ହବ। ତ ମାନେ ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗ ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ହେବା ଟାଇମ୍ର ତ ମୁଁ ଧରି ପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ମୋତେ ମାନେ ଡର ଲାଗେ। ସେ ଡରଟା ଏବେ ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ଶୋଇବ। ହାତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟା ହାତ ଶୋଇଥିବ ତା ହାତ ଏମିତି ଥିବ। ତ ବାଁ ହାତ ନାହିଁ ପୁଷ୍ପା ଏମିତି ହାତ ଥିବ। ହାତ ରଙ୍ଗ ଏମିତି କରି ଜୁହାର ହଉଥିବ ଠାକୁର ନାମ କରୁଥିବ। ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାହୋଲ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଘରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ହେଲା ପରେ। ଆଉ ହେଲା ଆଉ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ହେଇଯିବ ଭାଇଙ୍କର। ଆମ ନୁହେଁ ଭାଇ ବାହାର ହେଇଯିବ ଆଉ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ହେଇ ଉଠିଲା। କୁଛ ବନିସନ୍ ଖାଇବାନି ଇନୋସେଣ୍ଟ ମୁହଁ ବନିସନ୍ ଖାଇବାନି। ବନିସନ୍ଟା ଜୁଆଣି ଅଜୱାଇନ୍ ସମ୍ପ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିରା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷଟା ତ ସେ ଟିକେ କଡ଼ୁଆ ଟାଇପ୍ ଲାଗେ। ସେ ବାସ୍ନା ଯେ ସ୍ମେଲ୍ଟା ସେମିତିକା। ସିଏ ଧର ବନିସନ୍ ଖାଇବନି। ଗରମ ମାନେ ଗୁଗଲି ଚା ଓ ପୁଣି କାଲି ଯାଇତେ ହବ ବୋଲେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ଭାଇ ଛୁଆର ନାଁ କ'ଣ ଦେଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୁଆ ନାଁ ତ ଶ୍ରାବଣୀ ଅଛି ଡାକ ନା ବଟ୍ ଭଲ ନାଁ ଅଛି ମୁଁ କହିବି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ନିହାତି କହିବି। ତମେ ଯାଅ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇ ନେବ ଆଉ ଟିକେ ଗଛ ତ ଲଗେଇବି। ହଉ।